प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखकर इस सूरह मुबारका को सुनता है, यानी सुनने की आदत डाल लेता है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी जिंदगी में तमाम तरह की उलझने और तमाम तरह की परेशानियां दूर होता हुआ देखेगा। प्यारे दोस्तों, जो करते हो नाकाम हो जाते हो, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो प्यारे दोस्तों इस सूरह मुबारका को आप अपने दिल से और अपने सीने से लगा लीजिए और इस सूरह मुबारका को आप लोग सुनते रहिए। अगर आप लोग पढ़ना जानते हैं तो इस सूरह मुबारका को पढ़ करके भी फायदा हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पढ़ने का यही तरीका है कि फजर की नमाज के बाद, मुकम्मल नमाज के बाद आप लोग कुरान खोलकर बैठ जाएं और इस सूरह मुबारका की तिलावत को सुबह सुबह कर लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपनी जिंदगी में तमाम तरह की उलझने, तमाम तरह की परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। प्यारे दोस्तों, जो करते हो नाकाम हो जाते हो, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, और आप बहुत ही ज्यादा परेशान और तंग आ चुके हैं अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से, तो प्यारे दोस्तों इस सूरह मुबारका की आप लोग तिलावत को सुन लिया करें या पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में या आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, जिस्मानी, रूहानी, आसमानी कोई भी तकलीफ होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से वो आपकी सबकी सब खत्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये सूरह मुबारका कारोबार के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारका को आप लोग अपनी कारोबार की जगह पर सुन करके भी फायदा हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको घर में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके घर में जहाँ तक इस सूरह की आवाज जाएगी, अगर आप तिलावत करते हैं तो उस तिलावत की जहाँ तक आवाज जाएगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी और शैतान भी कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो इस सूरह को पढ़ करके भी फायदा हासिल कर सकते हैं, वरना इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इस सूरह की तिलावत को सुना दिया जाएगा। आप लोग इस सूरह को दिल लगाकर अपने जहन में, अपने दिमाग में अपने मकसद को रख लीजिए और इस सूरह मुबारका को आप लोग दिल से समा कर लीजिए। सूरह रहमान की तिलावत। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت ورا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيوذخوا في السماء والأقدام فيأخذوا بالنواصي والأكذاب فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينهما وبين الحميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذبائح أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقعين على فروش بطائنها من استبرق وجان الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قولهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحضات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حر مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قولهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقعين على رفرف خضر وأبقري إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش العظيم ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كريم وما كنتم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا من ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجوكم من الظلمات إلى النور فإن الله بكم لرؤوف رحيم فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير مثل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك فوز عظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمن وظاهر من قباله العذاب ينادونهم ألا نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسهم وتربصناهم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
فاليوم لا يؤخذ منكم فدنة ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم